आमे जमी जानुचे आमर जून रे तो रेनफॉल एवरेज ठारू पाखापाखि 47% लेस थिला किंतु लास्ट 4-5 डेज रे आमे हमर ए वर्षर मौसुमी रो फास्ट स्पेल वर्षा भल भाव पाइचे। बर्तमान सुधा आम राज्य जो देखा आमर जहाँ आगुरी थिला एवरेज एनुअल 271 मिलीमीटर ता जगह आम 327 मिलीमीटर वर्षा पाइले ताने आम नॉर्मल ठू ऊपर को पलि आसिले। जदि स्टेट रो टोटाल एवरेज देखा तो 4-5-6 3 दिन बहुत भल भल वर्षा पाइचे। यहाँ प्रथम स्पेल जेनराली आमर मनसूनटा 10-12टा स्पेल हुए लघुचाप सृष्टि हुए तार प्रभाव में वर्षा आम पाऊ। तेणु आम गत 24 घंटे जहाँ आम देखिए रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट वाइज हाएस्ट है सुवर्णपुर में 224 मिलीमीटर, बौद्ध में 174 मिलीमीटर, बरगढ़ में 116, केउझर में 116, बलांगीर 112, नुआपड़ा 102, अनुगुल में 92 एमती कमी कमी सब लोएस्ट है पुरी में 3 मिलीमीटर मात्र, गंजाम 4 मिलीमीटर, गजपति 3 मिलीमीटर। तो जो ऊपर मुंडे आम वर्षा है महानदी आम हीराकुद डैम को बढ़ी इनफ्लो आम 603 रे अच्छे आरएल आम जानी तार हाएस्ट लेवल 630 जोटा आम एफआरएल बोली कहे। बर्तमान आज सकाळ जहाँ आम 9टार थिला डाटा इनफ्लो आमर थिला सेठी गत दिन बोधे गत काल ना कौन आज हीराकुद डाटा कहीं आम आशा करुचे आसंता कमिंग काली सुधा आम इनफ्लो 2 लाख पाइबू जेहेतु एवं 603 आरएल अच्छू आम डिसाइड करूँ 607 आरएल जाए पा निष्कासन करवा ना स्टोर करवा तापर विल टेक ए निष्पत्ति नवा जे आम केते पानी छाड़ा ना बढ़ेवा लेवल। तो आम काली आउ थे रिव्यू करूँ मे बी 8 तारीख पर आम चिंता करवा हीराकुद गेट एवं खोलवा ना आउ अधिक पानी स्टोर करवा से आम गोटे 2 दिन नबू कारण आम रिजर्व खाली अच्छी मात्र 20% फिलअप होती हीराकुद। तेणु आमको स्पेस अच्छी बहुत स्टोर करने बर्तमान मात्र 603.8 पाखापाखि 604 आरएल रही रिजर्व लेवल। बर्तमान आम सब गुरुत्वपूर्ण रही बैतरणी नदी जो जेहतु तार ऊपर मुंडे वर्षा अधिक होती तो आम गोटे छोट काटिया फ्लड आशा करुचु तल लेवल रे। आज आम आंदपुर पाखापाखि 1700 क्यूमेक पानी छड़ा जाऊँगी सेटा आखुआपदारे पहुँचले डेंजर लेवल पाखापाखि 4टा बेलू क्रॉस कर आम आशा करुचु। से डेंजर लेवल 19.33 18.33 आम पाखापाखि 18 आरएल पहुँचलु। आम आशा करुचु जे 4टा पर से डेंजर लेवल क्रॉस कर डेंजर लेवल क्रॉस कले भी गोटे विराट फ्लड हम ना जहाँ आमर अच्छी कैलकुलेशन से आम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहित आम चीफ जी एमबीबीएस जोगाजोग अच्छा। तेणु काली सकाळ जाए आमको वाच एंड वार्ड फुल रहा पड़ो। या पर भी जहाँ प्रेडिक्शन रही वर्षा फास्ट स्पेल वर्षा कमिज आस्ते आस्ते तेणु फ्लड सिचुएसन भी सुधुरी दिन 2 दिन भितर। तापर 8 तारीख पर आम 11 तारीख बेलू आउ थे आशा करें लो प्रेसर एजाएं ठीक मैंने कनफर्म कराइनि तापर फर्दर आम आमर जहाँ कार्यकलाप से अनुसार ठीक करूँ। महानदी मिडिल जोटा आम कहे ओडिशा भितर बेसी वर्षा होती मे भी खैरमाल बरमूल भितर हीराकुद खैरमाल भितर तले बेसी वर्षा होती ऊपर वर्षा आमको जाए किसी प्रभाव पकई ना। बैतरणी भी मिडिल रिच बेसी वर्षा होती आमर आंदपुर एंड से एरिया रे काली गोटे जगह भी 232 mm वर्षा गोटे जगह हो जाता आंदपुर पाखे। तेणु तार इम्पैक्ट रोचे से प्रस्तुत अच्छु। पानी जेनराली तो आम तार आरएल बहुत समय से बहुत शीघ्र क्रॉस कर जाए जेसते आमर बैतरणी एत महानदी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट करें से बहुत समय आम डेंजर लेवल बहुत शीघ्र पहुँच जाए। आर वर्ष भी 3 थर पहुँची मेनली जाजपुर एरिया बेसी अफेक्टेड हम तल एरिया निश्चय निश्चय नहीं आमर बर्तमान जहाँ आप देखिए समस्त रिजर्वर अवस्था कम रे अच्छी स्टोरेज आम अचीव करनु फुल आम समस्त को देचु निर्देश जे से माने रिजर्व स्टोरेज 70-75% रखिए
so that any anticipated ବର୍ଷା ଆମେ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ରିଜର୍ଭର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନାହିଁ, ମେ ବି ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଯେଉଁ ହେଭି ରେନଫଲ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଟାଉନସିପ୍ ଏରିଆରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କି ବିଶେଷ କରି? ନାଇଁ, ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡ଼ିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ municipality and NSC and ଆମର municipal corporation, ସେମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନାଳ ବଡ଼ ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁଠି 10ଟା ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡ୍ରେନ୍, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ BMC ପାଖରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ମେଜର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନାଳ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ କେୟାର। ସେ ଏଯାଏଁ ତ ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଆମର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯାଜପୁରରେ କିଛି ଯଦି ଲୋ ଫ୍ଲଡ଼ ହେଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଫ୍ଲଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ହେଭି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ସେଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ହେବ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ହଁ, ଆଖୁଆପଦା ତାର ଆଡ଼ଜନିଂ ଏରିଆ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ପୋର୍ସନରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ମେଜର ଫ୍ଲଡ଼, ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ମଲ୍ରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ଭିତରେ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସବସାଇଡ୍, କମିଯିବ। ବଜ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କିଛିଟା, ଯେହେତୁ ଆଡ଼ଜନିଂ ଏରିଆ ରହୁଛି। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ, ମହାନଦୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ତାର ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ପାଏ। ଆମେ ତ ଏବେ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛେ, ଆମ ରିଜର୍ଭର ବି ଖାଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିୟସଲି କରିବୁ ରିଜର୍ଭର ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼କୁ। ସବୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜାଗା ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମିଟିଂ ନେଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରୁଛୁ, ଏହା କର ସେୟା ନ କର, ଏହା କମାଅ, ଏତିକିରେ ରଖ। ସୋ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ରିଜର୍ଭର ଲେବୁଲ୍ 630, ଆମେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ 604ରେ, 24 ଫୁଟ ଆମ ପାଖେ ଅଛି କୁସନ୍। ସୋ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ କାହିଁକି ଖାଲିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ୱିଲ୍ ରିଲିଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମାନେ ଆଖୁଆପଦାରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ହେବା କଥା 271.6 ମିଲିମିଟର ଆଭରେଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇସାରିଲାଣି 327.3 mm ଆକ୍ଚୁଆଲ୍। ତେଣୁ ଆମେ +20%ରେ ଅଛେ, ମାନେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ସର୍ଟଫଲ୍ ଥିଲା ଜୁନ୍ରେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁନ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 47% ଡେଫିସିଟ୍ରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇରାଟିକ୍ ରେନଫଲ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କରିବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ବୈତରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ସେ ବୈତରଣୀ କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା, ବେସିନ୍ ୱାଇଜ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନଦୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବେସିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହାଏଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଖଇରମାଲରୁ ବରମୁଲ ଭିତରେ 122, ବୈତରଣୀ ହେଇଛି 73 ମିଲିମିଟର, ମାନେ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ଆଭରେଜ୍। ହୀରାକୁଦରୁ ଖଇରମାଲ ଭିତରେ ହେଇଛି 121 ମିଲିମିଟର, ଖଇରମାଲରୁ ବରମୁଲ ଭିତରେ ହେଇଛି 126 ମିଲିମିଟର, ଆଉ ବରମୁଲରୁ ନରାଜ ଭିତରେ ହେଇଛି 112 ମିଲିମିଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରାଜରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆମେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବଢ଼ିପାରେ ଆଉ ଟିକେ, ଆମେ ତାକୁ କାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କେତେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାନଦୀରେ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେଲେ ୱି ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି। ତେଣୁ ମହାନଦୀରେ ବି କୌଣସି ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ବୈତରଣୀରେ ଆମେ କିଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରେନଫଲ୍ ପାଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫ୍ଲଡ଼କୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ସେଠି ଏବେ ଇନଫ୍ଲୋ ଅଛି 96,000 କ୍ୟୁସେକ୍, ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ 20,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ।
ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ରଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେଲା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ନହେଲେ 8 ତାରିଖ ପରେ ନହେଲେ ପାଣି ଆମେ ତ ରଖିବା ନା ଫୁଲ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ପରେ ରବି ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି ଏସବୁ ପାୱାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବେଠୁ ସବୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା।